अलर्ट ग्रुप वसईतर्फे भव्य वैद्यकीय तपासणी शिबिर 500हून अधिक नागरिकांनी घेतला लाभ। जैन अलर्ट ग्रुप वसई यांच्या वतीने समाजोपयोगी आणि आरोग्यदायी उपक्रमांतर्गत भव्य वैद्यकीय तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। या शिबिरात सुमारे 500हून अधिक नागरिकांनी विविध आजारांची तपासणी करून मोफत वैद्यकीय सल्ला व उपचारांचा लाभ घेतला। या उपक्रमाला परमपूज्य युवा हृदय सम्राट जैन आचार्य श्री हेमरत्न सुरीश्वरीजी महाराज यांचे पावन आशीर्वाद लाभले। यावेळी स्वामीनारायण मंदिराचे गुरुजी तसेच ट्रस्टचे सदस्य उपस्थित होते। त्यांनी मानवता सुखी व निरोगी राहावी असा संदेश देत आजच्या धावपळीच्या जीवनात आरोग्य तपासणीचे महत्त्व अधोरेखित केले। सदरवेळी गुरुजी काय बोलले ते आता आपण ऐकूया। श्री स्वामीनारायण मंदिर, वसई गुजराती समाज અને જૈન એલર્ટ ગ્રુપ આ ત્રણેય સંસ્થાઓ મળી અને આજે આ વસઈમાં સ્વામિનારાયણ મંદિરના હોલમાં મેડિકલ ચેકઅપ ફ્રીમાં રાખેલો છે। હેતુ તો એવો છે કે અત્યારે આ કાળની મોંઘવારીમાં જરૂરિયાતમંદ લોકોને એની જાંચ થઈ અને પોતાને જે કાંઈ નાના મોટા રોગ હોય તો એને પોતાને ખબર પડે કે મને આ રોગ છે અને અત્યારથી જો એને ખ્યાલ આવે તો એની દવા ઔષધ કરી અને એ થતા રોગને એ ટાળી શકે એવા હેતુથી આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને બહુ સારા લોકો બધા એનો લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે અને ડૉક્ટર્સની ટીમ પણ બહુ સારી છે અને સારી રીતે બધા એને ચિકિત્સાઓ કરી આપી રહ્યા છે બહુ સરસ રીતે। તો એમાં જૈન એલર્ટ ગ્રુપમાં અમારે રાજભાઈ તથા એમની બધી ટીમ બહુ સક્રિય સારી રીતે બહુ સેવા બદલ સારી રીતે બજાવી રહ્યા છે। તો આજે હું તે સ્વામિનારાયણ મંદિર એના એક ટ્રસ્ટી તરીકે તેમજ શ્રી ગુજરાતી સમાજ વસઈ રોડના ટ્રસ્ટી તરીકે આ સર્વેનો આભાર માનું છું। ડૉક્ટર ટીમ બીજા જે કંઈ છે સર્વેનો આભાર માનું છું। शिबिरात नागरिकांची विविध आजारांबाबत तपासणी, प्राथमिक निदान, मार्गदर्शन व आवश्यक ते उपचार सल्ले देण्यात आले। अनेक वेळा शरीरात लपलेले आजार वेळेवर निदान न झाल्याने गंभीर स्वरूप धारण करतात। त्यामुळे वेळीच तपासणी करून योग्य उपचार घ्यावेत हाच या शिबिराचा मुख्य उद्देश असल्याचे आयोजकांनी सांगितले। जैन अलर्ट ग्रुप वसई हा केवळ वैद्यकीय सेवा देणारा समूह नसून दर रविवारी गरजू व गरीब नागरिकांसाठी खिचडी व आवश्यक जीवनावश्यक साहित्यांचे वाटप, आश्रम सेवा तसेच जैन ऋषीमुनी व साधू संतांच्या सेवेसाठी आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे कार्य सातत्याने करत असतो। जैन अलर्ट ग्रुप ही जागतिक स्तरावर कार्यरत संघटना असून भारतासह संपूर्ण जगभरात 400हून अधिक शाखा आणि 40,000पेक्षाही अधिक युवकांचा सहभाग असलेला संघटित समूह आहे। या ट्रस्टच्या माध्यमातून वसई परिसरात आरोग्य, समाजसेवा, मानव कल्याण व सेवा उपक्रम नियमितपणे राबविले जात आहेत। अशा समाजोपयोगी उपक्रमांमुळे आरोग्य जागरूकता वाढीस लागून मानवतेची सेवा घडते अशी भावना उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केली। आयोजक आणि डॉक्टर या कार्यक्रमाबद्दल काय सांगत आहेत ते आता आपण ऐकूया। प्रसिद्धा सावंत मैडम છે, શોભમ મેડમ છે। અમે લોકો અહીંયા ગુજરાતી સમાજ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ છે એમાં સેવા આપીએ છીએ। આ વસઈ એલર્ટ ગ્રુપ છે અને શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિર છે। આ ત્રણેયના સહયોગથી અમે લોકો એક કેમ્પનું આજે આયોજન કર્યું છે જે હેલ્થ ચેકઅપ કેમ્પ છે। આની અંદર અમારી પાસે આઈ છે, ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ છે, ઓર્થોપેડિક્સ છે, ડેન્ટલ્સ છે, બધાના જનરલ ચેકઅપ થઈ રહ્યા છે અને અમારી પાસે વિવિધ જાતના સ્પેશિયલ ડૉક્ટરો આજે અવેલેબલ છે અને આશરે 200થી લોકોનું રજિસ્ટ્રેશન થઈ ગયું છે અને આ ખૂબ જ સુંદર કેમ્પનું આયોજન આ વસઈ એલર્ટ સંસ્થાએ અમને ખૂબ જ સહયોગ આપ્યો છે એ બદલ એમનો પણ ધન્યવાદ। मी डॉक्टर प्रेषिता सावंत गुजराती समाजमध्ये डेंटिस्ट आहे गेल्या 7 वर्षापासून
आणि यावेळेला गुजराती समाजाने एक हेल्थ चेकअप कॅम्प आयोजन केलेला. त्यामध्ये डेंटलसुद्धा हवं आणि म्हणजे आत्तापर्यंत 240च्या वरती रजिस्ट्रेशन झालेले आहेत आणि याबद्दल त्यांचे खूप समाजाचे खूप कौतुक आहे. आणि सगळ्यांच्याच त्यांनी हेल्थबद्दल किंवा त्यांच्या सगळ्या दातांबद्दल सगळ्याच गोष्टीची मेडिकल स्टुडंटच्या सगळ्या गोष्टीची त्यांनी काळजी घेतलेली आहे. यापुढे सुद्धा आम्हीही थोडेच तत्पर राहू या सगळ्या तुमच्यासाठी. जेवढ्या लोकांपर्यंत ही माहिती जाईल किंवा जे काही असेल तुम्ही घेऊ शकता इकडे आणि तुमच्यासाठी निर्भय आहेत. नाव डॉक्टर प्रणिता सावंत आहे आणि मी इकडे श्री गुजराती समाज स्वामीनारायण ट्रस्ट आणि हे जे जयनगरचे ट्रस्ट आहेत त्यांच्यासोबत 2 वर्षापासून इथे जॉईंट आहे आणि इकडे खूप छान सेवा दिल्या जातात. अनेक डॉक्टर्स इकडे व्हिजिट करतात, कन्सल्टंट्स आहेत. सकाळी आणि संध्याकाळी OPD असते. खूप मिनिमल चार्जमध्ये इकडे आपल्याला सेवा मिळते आणि सगळ्यांनी याचा लाभ घ्यावा अशी मी विनंती नक्की करेन कारण इथे ट्रीटमेंट्स खरंच खूप छान आहे. विथ मेडिसिन्स आणि अवेलेबल आहेत.